Hello, my YouTube family. Manipuri homemaker channel me ambu taram no chari. Me ang ngasi di pancake mung sajara age ko. Angang ite Tiffin or suya ba breakfast or suya ba. Angang na suya ampa ambane. Ako yi sumay na chocolate ka kitang katay chan baje ko. Duragi di sumay na mukhan mathen ga hapa se Yamnasu harau pane harau ni skun ju chat pane duga Tiffin ju loi cha thorok pane ko. Adudi kamay na sem ge habdo hujik yang minar se me am. Adudi hujik me am pancake sana bada hana thitu aje ko. Yirum yaw da bi pancake ne ngasi gi se ado moida se half cup ama laure aduga ata sisu half cup ama laurage akhoi gi khitang hakchang phabo ina ba mix tawra se ba moida nga ta tawbana di yam hen bane hawba jogi sugar powder se half cup ama laure sugar se so dum isa gi apam ba dum thungge thumaloi dum hape ai ko aduga sesina akhoi gi sangom powder ne 1/3 cup ama laujare aduga baking soda sesina uti thongmada thap ko half teaspoon ama laure aduragidi manam kitang akhoi nungsina ba vanilla essence chise half teaspoon ama laurage ado vanilla essence dum optional ni ko hapasu ai hapta suya isa ya pa mane do kai gumba ta ga moida ado loose daga lawbi bo oraga ti akhoi matung ta san bado yeng bakanda ado oraga ti chalon de ta ni thok pir ga hapiu ko aduga sisina sangom mahi ne akhoi gi ingba suna ta ba sa ba suna ta ba normal ni ko lola suai lon thok tra suyai ko ai gi silon thok ta pi ta dum hapa bane ado sumaina phajana mix tau birase do kitang oina hap che ko mathang gi denga sai gi mahilang thok ka di pharak ta ne ba do yar ba su yeng che ko khoi gi sumaina ot pa matam da phajana smooth ta na ot pi ko ma gi lam sam ta yaw holoi se yaw ga di horen pancake to hau cho ho roi phajana su ta roi masak phajaroi ko do ji geng che ko yam phajana di smooth oire kitang yaw je loi hapchala che chapcha daw ma le do do sumaina jara akhoi gi chingkhat badane jara launa nanda bado akhoi gi tapna nap le ga di mahi do nang doi ni dana ko si chapcha re aduna hujik pancake to hau ba hau rasi me do gas on tawraga akhoi gi non stick oi ba pan na mathang khalage aduna thau se akhoi gi kitang drop amani hai ga tawne ai gi se kitang ya man gare ado sumaina phajana tai thokpirani thau se amta lehaloi doi ni ko thau se hapti haptoi ni drop amani aduga gas se high flame da thamba ya de ma di tapna taw ko doi ni bake taw doi ni bako aduna 1/3 cup akhoi gi cup chi da oina olaga hairage ko ngasai gi pancake to size to chap manana ba phajana ba aduga makhum khumjalaga akhoi gi low flame da gas lai khapa su ai ade ko minute ama da gina minute ama makhai natraga ani thamba da chap cha bane duna hujik minute ani mu phajala ka dore mathanga olaga yenga je ko do yam phajana perfect oire ko aduna makhum jalaga asai ge minute ama khai amu thamma je ko do hujik yar ba yenga je makha se mulla ba yenga je ko do yam phajana mulle do adu sumaina khoi gi pancake hoba se yirum hapaga adugi moida nga ta ga tawbudo aduna yam thine hele sop oibo ko adugi phajana su kam khat bane ba yirum yaw baduna aduga si so dum yam phajana haw bani ko adu sumaina akhoi gi ngasai gi thau do kitang hen gi bado adu do sumain tai tho ga to e natraga di thau do drop amani akhoi gi mathang gi loina thau do hapaga nan thoka doini ko ngasai gi thau hai bana ta ba hairi ba thau dong nan thok toine ba ma se ngasai gi pen si da napsan dana ba duna chapmana ba process ta mathang loina hodo ge ko aduga ai gi de cake sa ba gi chocolate ganache sem ba gi do adu lai ba gi adu oin tai ra dam ne ado khoi gi chana na ba chocolate to adu sum akhoi gi ising asa badana akhoi gi double boil tawba akhoi gi direct mai da thangat pati ya te ko ising asa ba da thangalaga adum mel taw thok pa ya bane ba aina mamang da akhoi gi cake sa ba gi chocolate ganache sem ba gi adum hypet ko utki ba do adu maina adu gi di akhoi gi chocolate syrup ready made oina sulai dana adu oina taira su yai ko do mathang sumaina loina hogdo e last ki tu da ngai sale ko loire hujik mayam pancake hoba aduna pancake hoba se amna sulai bane aduga thu bani wada bani ko aduna angang school chalam dai da hoba se am nungai bane ba aduga sisina chocolate ganache aina mamang da sem gi bado adum akhoi gi chocolate syrup su thoi ko ready made oina adu oina dum taira su ya bane do sida phajana taisalage duga khoi chana ba chocolate to machet ama dum ma khoi mel taw tho ga ne dum taisala su ya bane ba yamna line na dum sem ba ya ne mayam matam su chang da ba icha sing su yamna harau lei ba harau na cha ba akhoi na tiffin ga haw ki ba se loina charak pa du nungai bane ba to lema ga di ka su nungai te da na ko chumi cha sing do mabuk se than na cha tare narak ka tra hai ba gi wakhan ji da ko
ꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯂꯣꯟꯖꯟꯅꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯀꯠꯇꯤꯡ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯗ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯀꯦꯛꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯉꯅꯦꯅ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯣꯇꯩ ꯅꯥꯇꯩꯒ ꯇꯩꯔꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯐꯤꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ